Demand number 42, Sports and Youth Affairs. First of all, I would like to congratulate the Honorable CM and the Minister for having successfully organized the National Games in Goa. In October 2023, we have won 92 medals in National Games, and this has been landmark achievement in the sporting history of Goa. Secondly, regarding this, we have had many students and people who have volunteered for these national games. Their remuneration has to be given. Minister, please look into it. तुवें सांगलेले कितें तेंचे bank details सारके ना. If your officers could send them what exactly is required, bank details na, कितें ना, some correspondence to be sent from your officers to those people who have not received it would be quite good. And I'm sure the structures created for these national games are being put for good cause now. Regarding our Pede Sports Complex, MAPSA, lack of swimming teachers at swimming pool Pede, sir. ते मातशे स्विमींग कोचीस मातशे पयचे आनी थिसर लायफगार्ड्सूय ना आहा बट देर आर फ्यू लायफगार्ड्स सो तेजी वेकन्सी पोस्ट कितें आहा लायफगार्ड्स एट द स्विमींग पूल. देन द एथलेटीक ट्रॅक ऑफ पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज स्टील नॉट हँडेड ओवर ते कॉन्ट्रॅक्टरान जे नॅशनल गेम्साक लागून एथलेटीक ट्रॅक केल्ले आतां 9 म्हयने जाले अजुनूय एसएजीक हँड ओवर करूंक ना तेय मातशें पयचे सो दॅट आवर स्टुडंट्स आवर प्लेयर्स कॅन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. आनी आमचे जॉब्स एडवर्टायज केल्ले तेय बेग्याचे बेग्यान भरचे म्हणून आमची मागणी. In our budget, the Honorable CM has mentioned that he is going to open Khelo Goa Center in line with Khelo India centers, where in each taluka, where training in multiple disciplines of sports will be provided. And for this, allocation of 30 lakhs has been kept. So I congratulate the Minister. पूण हांगा आतां खेलो इंडिया आमचे पणजे साकून पेडे शिफ्ट जाता आनी पेडे जेन्ना शिफ्ट जाता इन द मल्टीपर्पज इंडोर हॉल थंयसर आमचे बॅडमिंटन जुडो वेट लिफ्टिंग आनी कबड्डी आतां भुरगे थंयसर खेळटात. सो वॉट आर यू गोइंग टू डू वेन यू आर गोइंग टू शिफ्ट दोज प्लेयर्स फ्रॉम खेलो इंडिया एंड दे आर गोइंग टू ऑक्युपाय द मल्टीपर्पज हॉल्स. सो our existing players should not get in this discipline should not get displaced. आनी तुका चोडान चोड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आसगांवचो ग्रावंड जितली वर्सां तो पेंडींग आसलो तुवें हातीन घेतलो एंड द वर्क इज गोईंग ऑन वेल. आय रियली थँक यू एंड युअर फूल टीम फॉर हेल्पींग मी टू गेट दीस ब्युटिफूल आसगांव ग्रावंड डन. Regarding demand number 43, art and culture. सर आमच्या आर्ट अँड कल्चराचे एक सांगूंक सोदता ते कलाकाराचे स्किमीन 2,500 मेवता आमच्या कलाकारांक पूण तांकां लायफ सर्टिफिकेट एवरी 6 months दिवंक पडटात. आय थिंक आमच्या गृह आधार स्किमान जशें वर्साक एक फावटी लायफ सर्टिफिकेट दिवपाक पडटा तोच इन लायन वीथ दॅट कित्याक स म्हयन्यांनी ते कलाकार येवन लायफ सर्टिफिकेट दिवपाचे just see that they give the life certificate once a year in line with Griha Aadhar scheme. आणि आमचे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांजांव ऑफ फेस्टिवल ऑर्गनायज जाता आनी असले कितलेच कल्चरल इव्हेंट्स ऑर्गनायज जाता आनी तुमी तुमच्या फंडांतल्यान आर्ट एंड कल्चरांतल्यान तांकां यू गिव देम सम रेम्युनरेशन सम पेमेंट. I really thank you for helping them. पूण एकूच सांगूंक सोदता की एक्सपेंडिचर खूब जाता हे सांजांवचे स्पेशली 8-10 लाख बसून जाता
So if you can fix, some percentage on the basis of expenditure made, because सगळी बिलां तुका येता sir. So for these cultural events, if the expenditure is 100, if you can give 50%, just mark something or 60%, so that, दिता तू sir, thank you म्हणटा. आणि रवींद्र भवन आमच्या बार्देजान अजूनही ना. सो वेगळ्याच्या वेगळ्यान हें रवींद्र भवन आमच्या बार्देजकारांक मेवचें अंडर युअर टेन्युअर. and I'm sure we will get it. Regarding demand number 85, Department of Rural Development, RDA. RDAच्या अंडर आमी तुमकां फायल दिल्ली आहा आमचे वेल्ला पंचायत घर. It's leaking very badly. So ते वेगळ्याच्या वेगळ्यान करचें, आनी you have already assured me. So I'm sure you will do. आणि आमकां 2 कामां सांगलेली तुमी करता म्हणून. दिस वेल्ला पंचायत घर फर्स्ट फ्लोर आनी ओशेल कालिका टेम्पल, ते 2 फायली दिल्ले आहा तुमचे डायरेक्टर. सो हेजे वेगळ्याच्या वेगळ्यान करचें. आनी इन 2029 अंडर नरेगा स्कीम 68 posts were created आणि 68 लोकांक घेतलेले. आणि घेतलेले आफ्टर डुईंग ऑल द प्रोसिजर, एडवर्टिजमेंट केले, एग्जाम्स घेतले, आनी दे वर ऑन कॉन्ट्रॅक्च्युअल. आतां म्हाका दिसता तेंचे टर्म सोंपत येयले आनी दे ऑल व्हेरी एंग्शियस. सो आतां तुमकां जेन्ना पोस्ट येतले, कितें तेंचे फायलीचेर कितें बरयल्लें आहा की ह्युमन रिसोर्साक तांकां शिफ्ट करचें म्हणून. दीस बॉयज एंड गर्ल्स दे ऑलरेडी हॅव 2.5 years एक्सपिरियन्स इन युअर डिपार्टमेंट. सो जेन्ना पोस्ट येतात तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिवचें, कित्याक तांकां ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आहा. हेच आमचें तुजे कडेन मागणें सर. आनी सेकंडली, नरेगाक अंडर नरेगा ते लेबर आसता तांकां 356 rupees पर डे. ते मातशें वाडोवचें, हांव जाणा वाडयलात, बट लेबर 1000 बाजारान आनी हांकां 356. वॉट एवर तेय टायमार पडना सर. हे टायमार पडल्यार ते लेबर येतले, नाजाल्यार लेबर येवचे ना. एंड देन यू आर गोइंग टू ब्लेम द ग्राम सेवक दॅट ही इज नॉट डुईंग एनी जॉब. So please see that these funds come from the center, the Narega funds, and payment first to be made to the laborers. Thank you very much, sir.